प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान ख्रीष्ट नमस्कार जनाए पुणी आज अध्याय मुझे स्वागत करुच्ची। आज आम जो प्रसंग में प्रभु वाक्य शुणा प्रसंग शीर्षक है किए कहीपे। प्रसंग शीर्षक है किए कहीपे। मस्त खोलतु हितोपदेश तार 20 पर्व 9 पद। आंभे अपना मन निर्मल करिअछु, आंभे अपना पापरु परिष्कृत अटु, यह किए कहीपे। कौन लेखा जाउछि? आंभे अपना मन निर्मल करिअछु, मो मनरे आउ किछि मलिनता नाही, एटा किए कहि परिबो। पुणी मु अपना पापरु परिष्कृत, या किए कहीपे। किए कहि परिबो कि मोटे पाप नाही, मु पूरा निर्मल हो गलेनी बोली। एइटा लेखा जाउछि। तदे आपण देखिबे बंधु ये कथा मुझे कहीं कौची, आज समय प्रकार गोष्ठी आसीगले जेन कहते आज्ञा आम कौन पाप अच्छे, कहीं पाप विषय प्रचार कर तो किसी पाप ना। आप देखिए साधु जहन साधु विश्वासी मान को से कौन लिखुंट। प्रथम जहन तार 1 पर्व 8 पद से कहते आंभ मान पाप नहीं, यह जदि कहू ताहले आपण आपण को प्रवंचना करू, पुणी आभ मान सत्य नहीं। जदि जड़े व्यक्ति कहूची जे मु निर्मल हो गली, मो ठार पाप किछि नाही, जदि एटा कहूची से कौन कर लेखा जाउछि, से व्यक्ति जनक तार सत्य नहीं, से प्रवंचना करुछि। प्रिय भाई बहनी माने किए कहि पारे, किए कहबो जे मो ठार पाप नहीं। मु कहिबा पई चाहे जदि आपनक जीवन रे आपण कौन सी पाप को देखुंट, विश्वास जीवन में बढ़िया समय, पवित्रता बढ़िया समय, सेवारे बढ़िया समय, जदि आपण जीवन में कौन सी पाप देखुंट, जदि कहीं कहूँ मोटर पाप ना मु निर्मल मु साधु हो गली, छाड़ी दिंतु। आपण जदि आपण जीवन यात्रा प्रभु चलवा समय, आत्मिक जीवन आग को बढ़िया समय, जदि आप देखिले जे आपण जीवन में कौटी गोटे दुर्बलता आसी, आपण कौन करवा दरकार। से 9 पद लिखुंट, जदि आंभे माने अपना अपना पाप स्वीकार करू, तेबे से आमान को पाप क्षमा करने को और समस्त अधर्मरु आंभ मान को परिष्कार करने को विश्वस्त और न्यायवान अटंती। कहते आंभे माने पाप करना, यह जदि कहू ताहेले आंभे माने ताहाको मिथ्यावादी करू, पुणी ताहाको वाक्य आमान ठारे नाही। प्रिय भाई भणी माने जीवन यात्रा रे प्रकार दुर्बलता आसी जाए, पाप हुए किंतु से पाप रे रुहे नहीं। किए कहि पारे जे मोठार कौन सी पाप नहीं। यदि आप देखिए आयुब जीवन कथा देखा, तार 42 पर्व तार 5 पद आउ 6 पद। मु कर्णरे तुम विषय शुणी थिली, मात्र एबे मोर चक्षु तुमको देखुअछि। हेतु मु आपण को घृणा करुअछि, पुणी धूली रे और भस्म रे बसी अनुताप करुअछि। से कौन कहउछंती? प्रभु को विषय से शुणी थिले, जते देखिले से जानिले जे मु प्रभु को दृष्टि रे केते दुर्बल अछि। प्रिय भाई भणी माने आमर तुलना आम अन्य मान स्तर न करिकि आमर तुलना आम प्रभु को गति निजको देखु, मु केमिति अछि। किए कहि पारे मोठर पाप नै, किए कहि पारे मु निर्मल, किए कहि पारे मते परिवर्तन होबार आवश्यक नै। आवश्यक अछि। आयुबंक परि सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी कुक्रिया त्यागी लोक कहउछंती आपण के घृणा करूछि, अनुताप करूछि, धूली रे भस्म रे बस। साधु जहन लिखुछन
ଯଦି ଆମଠାରେ ପାପ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁ ଆମେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଅଛୁ ଆମଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାପ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ପାପ ବୋଲି ଗଣନା କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାପ ଅଟେ ତାହା ଭୁଲ ନୁହେଁ ପାପ ଅଟେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ସେଇ ଛୋଟ ପାପ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ନିଜକୁ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛି ମୋର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ମୋର ଜୀବନକୁ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ଅସରଳା ବିଷୟ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ପାପ ଅଛି ଅନେକ ମନ୍ଦତା ଅଛି ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେହି ବି କହିପାରିବୁନି ମୁଁ ନିର୍ମଳ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ମୁଁ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ହେଇଯାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ରତାର ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦୟା କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୟାକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ହେବା ନାହିଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ସୁସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।